ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡରର ନୋଟିଫିକେସନ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ଏଇ ମାସ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଏବଂ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ଆପଣ ହେବେନି, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ମାନେ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଡାଉଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସିଟି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ମାତ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସବୁଦିନ କରାହେଉଛି। ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କରାହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହା ଟେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ମାନେ ଟେଣ୍ଡର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଏଡ୍ ବିଏଚଡି ଏମଏଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଅଫଲାଇନ, କିନ୍ତୁ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ହୁଏ। ବେଚ୍ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ବା ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆହବ। ତ ୟା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ମାନେ ମେ ମାସରେ କରିବେ, ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କିଛି ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପଢିବାର ନାହିଁ। 90 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଦୟାକରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। କେତେ ସ୍କୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଟ ଅଫ୍ 38, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର ହେଲା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କଥା କହୁଛି ହେଲା, 38 ଯାଏ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରନ୍ତୁ 40। ଏସସି ପିଲାଙ୍କର 33 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରନ୍ତୁ 35। एसटी पिलांकर 29 मैक्सिमम धरि नियंतु से 32 माने 90 रु। एससी बीसी पिलांकर 37 से भाभी नियंतु 40 धरा जाओ। एतकी रखला माने आर्ट्स किंबा कॉमर्स पिला माने आपणकर सिटी हे जिवो। सेमिति साइंस पिला माने देखि दियंतु आपणकर केते, साइंस टिके अधिक जेहेतु क्वेश्चन बहुत इजी। सब क्वेश्चन सब मॉक टेस्ट सब जिंस लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन रे अछि। देखंतु साइंस पिला मन को केते रखिया पई पड़िबो, जनरल पिलांकर से 43 माने आपण भाबी नियंतु 45। एससी पिला मानकर 33 तो आपण भाबी नियंतु 35 रखले आपणकर हो। एसटी पिलांकर 27 भाबी नियंतु आपण माने एसटी पिला माने 30 रखले आपणकर हे जिवो। एससी बीसी पिलांकर 41 भाबी नियंतु 43 44 रखले आपणकर हे जिवो। मु कहि देली ओ पिला मानकु केते रखिया पई पड़िबो। एथिरे बहुत सारा कोटा आपणकर रहिते। सर्वमोट सीट संख्या अच्छा मु जेमती कहली जे जो माने बीएड पई वर्तमान पढुसंती किछि भी जिंस आपनको अलगा आपणकर पढिबार नै। केमिति पढिबे कोन पढिबे मु आपनको कहि दोछि। देखंतु बीएड रे मधो इंग्रजी अछि, सेम इंग्रजी। एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस बीएड रे 10 मार्क रो थिला, एठी 5 मार्क रो आपणकर। बीएड रे रीजनिंग 5 मार्क रो, एठी बीएड रे 10 मार्क रो, एठी आपणकर 5 मार्क रो। टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड रे 10, एठी भी 10। तो रीजनिंग रे सिंगल मार्क भी आपणकर कटिबोनी, माने कटिबोनी ग्यारंटी मोर। जदि आपण केवल दुईटा खाली काम करूछंती, खाली रीजनिंग रो खाली थ्योरी क्लास को आपण देखि दियंतु एवं रीजनिंग को नै कि जेतकी भी आपणकर क्वेश्चन पडिছে ना सब गुडा आपण प्रैक्टिस करि दियंतु। आउ मु तो सब दिन क्लास आपणको पई करूची, करि देले मात्र गला। टीचिंग एप्टीट्यूड रे 10 रु 10 सिंगल मार्क कटिबोनी, खाली टीचिंग एप्टीट्यूड रो थ्योरी क्लास आउ सब दिन जेमिति नाइट क्लास आपण करिवे। एजुकेशन आउ जनरल अवेयरनेस हला, एठी देखंतु दुईटा जिंस अछि, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। तो जोथिरे एजुकेशन रो तीनटा प्रश्न पडिबो, पॉलिटी रो गुटे मार्क आउ जनरल साइंस रो गुटे मार्क। तो जदि आपण नाइट क्लास आपण करूछंती 7:45 रो, आ पॉलिटी फुल कवरेज क्लास देखिछंती तथा जनरल साइंस रो क्लास आपण करूछंती, ताले 5 रु आपणकर 3 मार्क आपणकर थुआ। इंग्रजी रे केवल आपण पैसेज करिवे आ किछि करिवेनी। तो रीजनिंग रे 5 रु 5,
टीचिंग एप्टीट्यूड रे 10 रु 10 10 5 15 5 20 आउ थरे 3 23 माने 23 मार्क पाखापाखि आपणकर थुआ पार्ट ए रे ही आपणकर 23 मार्क पुनी पार्ट बी रे तो आपणकर अछि देखंतु हेला ओडिया रे 15 रु हमर 15 डाउट माने समस्त सिटी रे समस्तंकर सिलेबस आपणकर समान मन रखिबे आमे जो ओडिया ग्रामर आपणकर बीएड पई पढु सेम जिंस आपण खाली ओडिया ग्रामर थ्योरी क्लास को देखि देबे आ ओडिया ग्रामर को नै कि जहाँ भी आपणकर क्वेश्चन लास्ट 9 वर्ष रे पढिछि ना खाली ताकू जदि आपण मॉक टेस्ट आकारे हो किबा प्रैक्टिस कर देबे ना देन 15 रु आपण इजीली 15 तो रहइबो 10 मार्क धरा जरो एपटे 23 मार्क एपटे 10 हैला देन देखंतु आपणकर ई जो हमें बीएड रे आपणकर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आपणकर पढनु कि रे देखंतु बेसिक जिंस गुडा हला जो स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो पॉलिटी आपणकर पढुचे अर्थ एंड स्ट्रक्चर क्लाइमेट एंड एटमॉस्फियर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस खाली स्टोन एज वैदिक एज और मेडिएवल एज एटू गुटे मार्क 2 मार्क पड़े जार वीडियो एप्लिकेशन रे आपणकर मेडिएवल हिस्ट्री फोल्डर रे आपणकर अछि तो एई 15 मार्क रु आपण माने इजीली 12 रु 13 मार्क आपण रखि दे पारे 12 13 ठीक अछि पार्ट ए रे आपणकर 23 ओडिया रे धरा जो 10 मार्क मु आपणकर धरा जाऊ एठी आपणकर 12 धरा जाऊ ठीक अछि काउंट करथांतु होला मैथमेटिक्स रे छोटो पिलांको भड़िया हला गोसागु लसागु वर्ग आउ वर्गमूल लाभ क्षति सिंपल आउ कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन गोडा माने छोटो पिलांको भड़िया तो मु आपन को जदी आपन खाली मैथमेटिक्स रो खाली थोरे थ्योरी क्लास को देखि देबे हला आउ सिटी परीक्षा रे जतकी भी मैथमेटिक्स पढी छी ना सब मैथमेटिक्स रो सॉल्यूशन वीडियो मध्ये आपन को पई अवेलेबल अछि एप्लीकेशन आपन सेतकी प्रैक्टिस कर देबे सब दिन जदी प्रैक्टिस करिवे ना 15टा क्वेश्चन आपणकर पड़े मु 15 रु 15 कहूनी छोट पिला गुड़ा भी गोसागु लसागु कौन करि परिबेनी वर्ग वर्गमूल करि हेबोनी लाभ क्षति करि परिबेनी छोट पिलांको बढिया 15टा रु कोन आपण माने 5टा रु 7टा करि परिबेनी छोट पिला गुड़ा साइंस पिला माने 15 रु 15 उडैबे मु माने छोट पिलांको बढिया कहूची 5 रु 7 मार्क देन ए जो साइंस आपण को रहला गत काली मध्ये फुल कवरेज कराइची स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जो सॉलिड लिक्विड आपणकर गैसेस केमिकल रिएक्शन गला फोर्स एनर्जी और मोशन प्लांट सेल एनिमल सेल स्ट्रक्चर एंड एडप्शन इन प्लांट्स माइक्रो ऑर्गन जदि आपण केवल मु गुटे मासरे साइंस फुल कवरेज 4 थर करे जदि आपण केवल एप्लीकेशन रे साइंस रो थ्योरी क्लास साइंस को नै कि लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन तथा गुटे मासरे 4 थर मु सिलेबस आपणकर कवरेज करे जदि गुटे छुआटा केवल साइंस रो खाली फुल कवरेज क्लास करे देला ना 15 रु मिनिमम 10 मार्क तो आपणकर थुआ मार्क काउंट कर दियंतु पार्ट ए रे आपणकर 23 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रे आपणकर 12 आपणकर हे गला देखंतु 45 देन आपणकर ओडिया रे 10 मार्क आपण सॉरी एटा आपणकर 35 आउ 10 45 एपटे आपणकर 5 50 एपटे तो 60 मार्क केते मार्क रे आपणकर क्वालीफाई 30 मार्क 32 मार्क मु तो कहि देली केते एमती भी आपण माने 60 प्लस रखि देई पारिबे केमती रखिबे मु कहि देले मने रखंतु नेगेटिव मार्किंग अछि दया करी सब क्वेश्चन करिवेनी केते आपण को मार्क रखिया पई पडिबो मु कहि देली मिनिमम को पिलां को केते रखिया पई पडिबो कहि देली ऑलरेडी एवं केमिति रखिबे ताहा भी आपणकर कहि देली ठीक अछि साइंस पई खाली साइंस रो थ्योरी क्लास सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पई सब दिन जतकी भी थरो क्लास आपणकर एनसीईआरटी 6 7 8 9 10 एवं जहाँ हिस्ट्री आपणकर कवरेज करा होची ता पॉलिटी कवरेज करा होची आपण करिवे ठीक अछि मैथ पई खाली मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास एवं सब पीआईक्यू ओडिया ग्रामर पई मध्ये खाली गुटे जिंस तो मने रखिबे नेगेटिव मार्किंग अछि सब गुडा करिवार आवश्यकता नै कोठु केते करिवे ता मु आपण को जणै एवं देखंतु एतिरे क्वालिफाई कोथि पई एते इजी काकिना 6550 टा सीट आपणकर अछि हमको तो गुटे सीट दरकार आमे कोन करि परिबानी चिंता करले 6550 सीट गुटे सीट हमको दरकार एबे अप्लाई कला समय रे बहुत सारा कोटा आपणकर अछि तो सबुठारु अधिक आपणकर कोटा हमरो जोटा हमें कहिताउ स्टे देखंतु सांताली कोटा माने कोन सांताली कोटा जदि आपण माने पकेइबे ना तो आपण मानकु पुनी माने एंट्रेंस रे क्वालिफाई कला परे जो माने अलचिकी लेखि पारुथिबे कहि पारुथिबे पढी पारुथिबे से परीक्षा पुनी हुए डायरेक्ट बारिपदा रे तेलुगु कोटा रे को माने पकेइबे जो मानकर एमाइल तेलुगु थिबो उर्दू कोटा रे जो मानकर एमाइल उर्दू आपणकर थिबो
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଟାରେ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ଖାଲି ଝିଅ ମାନେ, କନ୍ଧମାଳ କୋଟାରେ ଯୋଉମାନେ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବେ, ବାଇଟ କୋଟାରେ କେବଳ ଏସଟି ଏସସି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଟି ଏସସି ପିଲା ଥିବେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଟା ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ କୋଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟେ, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ବୋଥ ପକେଇ ପାରିବି କି? ବୋଥ କୋଟାରେ ନାହିଁ, ବୋଥ କୋଟାରେ ପକେଇ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ କୋଟାରେ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଏଇ କୋଟା, ଯୋଉ କୋଟାରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ କୋଟାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ତେଲୁଗୁ କୋଟା ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ତେଲୁଗୁ ପଢିଥିବେ, ଉର୍ଦୁ କୋଟା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଉର୍ଦୁ ପଢିଥିବେ, ସିଟ୍ ବହୁତ ହି କମ୍। ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବି କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ ଟୁ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ 45% ମାର୍କ ଦରକାର ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ, ଯଦି ୟା ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ ଟୁ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି 10th ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ କଣ ଅଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 45% ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 50%। ବୁଝିଗଲେ? ଆଉ ଓଡିଆ ଯେମିତି ପଢିଥିବେ। ଏବେ ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି ତଥା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର 35 ବର୍ଷ, ଏଇଟା 30 ଜୁନ 2024 ସୁଦ୍ଧା। ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 40 ବର୍ଷ। ଜାଣିଗଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ କୋଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିଦିଅ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ କୋଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଷ୍ଟେଟ କୋଟାରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 5750ଟି ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ବାଇଟ କୋଟାରେ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଏସଟି ଏସସି ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ କୋଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ କୋଟାରେ ସିଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଏଥିରେ ନ କରିକି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ କୋଟାରେ ପକେଇବି, ହବ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ହବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏସଟି ଛୁଆଟା, ମୋର ଏଇ 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 କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଇଟ କୋଟାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ବାଇଟ କୋଟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ କୋଟାରେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଜିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାଇଟ କୋଟାରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏସଟି ଏସସି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି, ବୋଥ ପକେଇ ହେବନି। ସାନ୍ତାଳୀ କୋଟା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ପୁଣି ସାନ୍ତାଳୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ, କହିବା ପାଇଁ ପଡେ, ରିଟର୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତେଲୁଗୁ କୋଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 50ଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଟିଆଇ ଚିକିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତେଲୁଗୁ ପଢିଥିବେ। ଉର୍ଦୁ କୋଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଟା, ଏଇ କୋଟାରେ ପକାନ୍ତନି, ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ? ଆଉ କନ୍ଧମାଳ କୋଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କନ୍ଧମାଳ କୋଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 50। ଜାଣିଗଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ବି 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା 2800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବି 2800। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ଥମସନ କଲେଜରେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେଜରେ ପାଇଲେ 18512 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ? ଆପ୍ଲାଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲି, କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାହା ବି କହିଲି। ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ, ଏତେ ଏତେ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।